cobain yang buririnnya. Jadi semua makanan khas Lombok yang aku cobain, ini sate rembige ini the best banget sih, aku suka banget karena dia ada pedes-pedes gitu. Tuh, nih dia. Gembiranya gede banget. Mau pipis, oke. Mana? Oke. Makan siang hari ini ya kan. Lagi-lagi sate rembige. Lagi-lagi sate rembige. Pas-pasin sama Kalau dibilang nggak keren kalau nggak mampir ke warung sate rembige utama. Tadi belum keren. Gak keren kalau nggak mampir ke warung sate rembige. 100% daging sapi. Nah, di sini tuh hari ini pas banget lagi ada tradisi suku Sasak Lebaran Topat. Nah, tadi tuh sepanjang jalan tadi banyak yang jualan ketupat pinggir jalan. Jadi mereka itu di Lombok yang suku Sasak itu makan ketupatnya hari ini, dan katanya tuh tradisinya makan ketupatnya di pantai, pada ke pantai. Nah, jadi kita bisa lihat tuh pas di area pantai, kita juga bakal ke area pantai tempat orang-orang berkumpul. Tuh banyak banget yang pada jualan ketupat. Apakah kita harus mencobanya ya? Oke, kita harus mencobanya nggak sih? Mukanya bengkak, badannya biduran. Doinya sih masih fine-fine aja nih, nggak bilangnya nggak berasa apa-apa, cuman badannya biduran. Nah, kita mau ke sini, mau ke Tutup mas. One Care. Ini tutup apa buka ya? Coba tanya dulu. Oh, ramai sekali jalanannya nih. Ada Lebaran Topat. Udah terdengar suara-suara apa namanya, takbiran di laut juga, di pinggir laut. Ini tradisinya suku Sasak. Di infonya tradisi suku Sasak. Nih tuh, yang ke laut tuh, nih tuh yang pada masuk pantai rame. Seru banget nih. Rame banget yang masuk pantai. Hari ini kita merasakan suasana baru di Pulau Lombok. Lebaran kedua. Lebaran kedua. Pasti bakal agak macet-macet tersendat, tapi sejauh ini sih dibanding macet-macet di ibu kota ya, ini mah mending banget. Kenapa? Lihat sebelah sana banyak orang. Jadi di sini tuh di infonya cuman kita dijelasin sama Pak Le-nya Mas Agung yang kelana campervan itu kan, Pak Le tinggal di sini. Nah itu dijelasin tuh, jadi di sini tuh hari ke-7 ada namanya Lebaran Topat. Orang-orang pada ke pantai makan ketupatnya di pantai. Iya, ini juga ke pantai sayang.
bukan sih? Oh bukan ya? Ya pantai semua rame. Ini tuh sepanjang jalanan ini itu pantai semua, banyak banget pokoknya. Masya Allah banget. Kalau tinggal di Lombok kan banget deh, wilayah destinasi wisata terbaik nomor 3 ya kalau nggak salah di Indonesia. Ini karena memang di sini pokoknya pantai-pantai biasa aja juga udah bagus banget. Ketemu pantai-pantai mewah-mewah ya, yang biasa pun ini udah oke. Apa isi banyak banget lihat ini. Nah ini juga nih depan nih. Itu kita kenal ya. Nah ini kita lihat nih Lebaran Topat tuh ada tulisannya. Kita lihat ke jalanannya. Nih rame, dari tadi rame lah, padat merayap gitu. Tapi enggak yang macet gitu, cuman kayak tersendat-sendat aja. Serame-ramenya di sini tuh, semacet-macetnya. Jauh dengan kemacetan di kota. Lebaran Topat tuh kan, ini udah ada cekungan pantai lagi, dan ini tuh lautannya warnanya bagus banget. Begitu. Rasanya pengen tinggal sini ngeliat lautannya. Jelas. Di situ ya registrasinya? Oke, makasih. Pagi. Mau check in ya, atas nama Gesti. Nih, maaf. Bookingannya. ID card. ID card. Oke. Bila kosong yang di belakang. Ya, yuk kita masuk. Kita ambil ikan yang kita buat nih. Ini ke Patik. Abang, bang kita mau ke Patik ini ya. Dia mau abang. Oke. Ya, udah banyak. Ini bukan kolamnya ini. Kolamnya yang di depan. Iya, ini hotelnya sayang. Pakai sunscreen dulu, Nak. Wah, bagus banget pantainya.
Sini dulu, pakai sunscreen dulu, Nak. Finally don't get no fuss, finally be riding on my way. Finally woke up with some luck in the book. I don't give a what someone say. Finally got my friends in the back on my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in there. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment to give you a moment with me. Smell all the roses. Smell all the roses with me. Just give you a moment to stay in the moment with me. You woke up from a while, haven't seen you smile since December. Ripped your heart, got a brand new one since you got lost in November. See it in your eyes when we leave for the night. Way too many heartbreaks still on your mind. Let the flame burn down for a while. Let the flame blur out for a while. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment to give you a moment with me. Smell all the roses. Smell all the roses with me. Just give you a moment. Stay in the moment with me. Give you a moment to be in the moment with me. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment to give you a moment with me. Smell all the roses. Smell all the roses with me. Just give you a moment to stay in the moment with me. I know you're hiding behind that pretty brown face. I see you climbing. Been trying to find your way. Let's see you smiling. Since we were stuck in LA, babe, come jump the rooftop and come watch the skyline with me.
Oke dah. Ini kamu pergi ke Hotelnya di mana, Cil? tempat yang Jakarta. Kamarnya di mana? Itu gitu fotonya. Kita udah check in. Alhamdulillah. Adem banget di sini. Aku pernah juga. Wah. View-nya. Ini anak enak. Wih, aku anak enak. Widih, aku anak enak. Yang satu udah kamu pegang. Kunci kamarnya mana? Udah? Oke. Let's go. Kita mau berenang. Oke, kita berenang sore. Di mana yang itu? Sini aja. Kamu pinggir pantai situ. Lah, anak-anak di mana? Mau berenang di sini. Itu pinggir itu tuh. Udah bersih nih, udah nggak ada sampah. Ayo, kita sunsetan.
someone say. Finally got my friends in the back of my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in there. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment. Give you a moment with me. Smell all the roses. Smell all the roses with me. Just give you a moment. Stay in the moment with me. You woke up from a while. Haven't seen you smile since December. Ripped your heart, got a brand new one since you got lost in November. See it in your eyes when we leave for the night. Way too many heartbreaks still on your mind. Let the flame burn down for a while. Let the flame blur out for a while. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment. Give you a moment with me. Smell all the roses. Smell all the roses with me. Just give you a moment. Stay in the moment with me. Give you a moment to be in the moment with me. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment. Give you a moment with me. Smell all the roses. Smell all the roses with me. Just give you a moment. Stay in the moment with me. I know you're hiding behind that pretty brown face. I see you climbing. Been trying to find your way. Let's see you smiling. Since we were stuck in LA, babe, come jump the rooftop and come watch the skyline with me. Don't let your body feel so tired to get out of bed. You put your heart on a letter to chase it away. Got sad and it's all because of you. Hey, what's gonna give you more time forever? Know what they say, only time will tell. You know what they say, it never really can. When I'm sleeping with someone new, I just close my eyes and think of you. When I'm sleeping with someone new, I can't help myself, I wonder if you still feel the way I feel. Are you sleeping with someone new? Someone new, someone. Lampung. What? I don't like that.
guys, waktunya kita check out. Sini sayang, awas jatuh lagi. Dadah. Kita ke hotel satu lagi, kita ganti hotel. Kita udah dari tanggal 31 sampai tanggal 18. Iya. Kita sekarang ganti hotel, kita mencoba hotel lainnya. Okay, and the other restaurant is this one. The other restaurant is Asian in For lunch, it's here. Okay, thank you. Thank you. Maybe to back to you. Yes. And you send me WhatsApp. Sore. menjelang Sore Bapak. ada yang bisa dibantu Iya, Mau check in. check in ya Ya, silakan terima kasih. ya Tuh bagus banget di sini. Oke, kita sudah sampai. Nggak tahu nih, parkirnya di sini kayaknya, nurunin barang dulu. Ini tuh. Lobbynya gini nih, gini muternya ke situ dulu. Tadi bawa jerangka. Pakai listrik. Nggak ada. Hujan. baru reda ini. Baru udah sering main ke sini Baru pertama. asli mana Jakarta. oh berarti dari Jakarta langsung ke Lombok Dari Jakarta ke Lombok. udah berapa hari total di sini? Udah 7 hari ada ya. Lebih kayaknya. Long weekend ya lagi Iya. lebaran Sengaja ngambil cuti. tapi overall ya Oh bisa. Itu kita kemana dulu tuh? nanti ke bawah dari sini bisa diantar pakai bagi atau bisa jalan dari Oh. Untuk kunci sudah ada di sana satu lagi. Iya. Dan nanti kalau mau spare dicabut saja yang itu. Oke. Namun kalau ibu cabut nanti semuanya akan mati. Oke. Jadi di sana kita ada welcome cake, itu semua komplimen. Kita ada welcome minibar berupa snack dan juga soft drink. Itu bisa ditemukan nanti di chillernya. Oke. Dan untuk balkoni kalau misalkan bapak merokok nanti merokok bisa di area balkoninya. Tolong ditutup balkoni rapat-rapat karena kita takutnya lagi musim hujan, apalagi adik-adiknya nanti kena serangga. Enggak sih. Iya. Tolong ditutup aja tapi ya Bu ya. Iya. Soalnya nanti serangga bisa gampang masuk atau monyet juga di sini banyak. Jadi nanti monyet nyari Monyet masih makanan ada. diacak-acak. Oh, masuk ke area hotel juga mereka ya? Masuk karena kita semua di kiri kanan itu hutan semua Ibu. Kadang kita juga pernah ada case tamu nggak buka balkoninya diacak-acak sama monyet.
Sini pegangan mama. Pegang, nggak ditinggal kan Ade sama mama. Pegangan mama sini ah. Jatuh. Iya. Iya. Pelan-pelan ke atas. Adek, jangan melek. Ke atas sayang. Apa? Iya? Anak-anak kenapa ganti baju renang dulu dong? Hujan. Gunungnya doang dikit. Ya, Mas. Boleh kan?
Iya boleh di situ.